Ассалому алайкум азизони дил ва боз ҳам меҳмони кошонаи шумо аст лоиҳаи нигоҳи нав. Ба он нафароне ки моро хоҳ тариқи эфири телевизион, хоҳ тариқи ютуб канали нигоҳи нав мебинанд, дуруд мегӯем. Ва ба он нафароне ки маро дар кӯча, дар бозор ё дар мағоза дида, ана он бача аст ки семекангӣ мегӯянд. Номи ман Салимҷон Саидов аст. Ин лоиҳаи нигоҳи нав ҳаст, чун ҳамешагӣ мо меҳмони шумо ҳастем. Ва фикр мекунам ки меҳмони имрӯзаро мо ҳоҷат нест ки муаррифӣ кунем. Шумо хеле хуб мешиносед, хеле чеҳраи маъруф, доктори илмҳои психология, бизнес тренер ва ҳамчунин тоҷири муваффақ, миллионери тоҷик устод Саидмурод Давлатов. Устод хуш омадед. Раҳмат. Ман фикр мекунам ки ҳоҷати муаррифии шумо дар боло низ гуфтем нест, чун аз ҳама муҳим ман фикр мекунам барои шумо вақт ҳаст. Ташаккур ки вақти худро дариқ надошта омадед. Раҳмат ҷонишин. Саломат. Ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ. Хуб устод, лоиҳаи нигоҳи нав чанд қисмати кӯтоҳ дорад. Қисмати аввал саволҳо аз лоиҳаи нигоҳи нав пешниҳод мешавад ва кӯшиш мекунем ки саволҳо такрори саволҳои дигаре набошад ки шумо дар мусоҳиба гуфтаед. Ё бештари саволҳоро ман аз суханони худи шумо гирифтам ва агар ба фикри ман каме шарҳ хоҳад ҳамонро мепурсам. Ва чун устод гӯем ки ба мо кам даст мерасад ки бо шумо ҳар рӯз суҳбат кунем ё бисёр суҳбат кунем, аз ин лиҳоз чун шумо меҳмони мо ҳастед, максимали саволҳои ман зиёд аст. Хоҳиш мекунам кӯтоҳтар ҷавоб мегӯед, зеро хеле чизҳоро ман мехоҳам аз шумо пурсида бошам. Бале. Хуб, ва баъдан як шарти кӯтоҳ ҳаст. Ҳамин тавр мерем, агар омода бошед ман саволро пеш. Бале, сар кунед. Ташаккур. Хуб устод, ман мехостам саволро аз чӣ оғоз кунам. Бинед, шумо ба мардум мотиватсия медиҳед, яъне ҳавасманд мекунед эшонро. кӯшиш мекунед ки зиндагии ояндаи онҳо як андоза хуб гардад, беҳтар гардад. Бо аз дил сухан мекунед, бо хуни ҷигар ҳарф мезанед дар гуфтугӯҳоятон ва ҳатто пул ҳам медиҳед агар лозим шуд. Аммо масалан як баъзе видеонаворҳои дар интернет ҳаҷвие ҳастанд ки бинандаи нисбатан зиёд доранд нисбат ба як видеоролики шумо ё як видеонавори шумо. Албатта ин чизи нисбӣ аст, ҳамаашро намегӯям. Вобаста ба китобҳоятон, тиражи китобҳоятон ман намегӯям. Вобаста ба видео. Савол ин гуна аст. Чаро инро гуфтам? Чаро чизи пастро мебинанд мардуми мо? Нигоҳ кунед, одам ҳамон чизе ба ҳавасманд аст ки нигоҳ мекунед, яраша фаҳмиши ҳавай ба дурустай. барои мисол ягон чизи шӯхе, ягон чизе ки ҳаёташ ба нодаркорӣ ай, ва бинед миллион просмотрро дорад. Агар ки шумо гиред ҳозир як детский канал ай, детский канал кушедава, ана дурӯғ нагӯм, ага 80 миллион просмотр дорад. 80 миллион просмотр роликаш. Детский канал 6 миллион чиқа подписчик дорад. мазмуни гапи ман чӣ? Мазмуни гапам ки одамо ҳамон чизҳое ки мисол манфиат надорад, илмӣ нест, ва я фаҳмид ба майни сараш азоб намекашад, ҳамон чизҳое бисёр мебинад. мана баъзе вақт фейсбук бинед ё ки инстаграм, ягон сагбача ё гурбабача ҷиҳоҷиак карда истодааст камакак. ҳавай ба миллион просмотр. Нек як гапи ақлӣ, як мудрасти бинедага 10 лайк. Ин чӣ гуфта як гап? Ягини ман не, тамомаме. Чӯбаки дарсе ки ман метиҳам, барое ки вақт гуфтагӯи мана одам қабул кунаду зиндагиш ба истифода кунад, як қадам бояд ки вай баландтар бурояд фикронаяш. мақсад асосии ман барое ки мехоҳам ки халқама ми ватанама барои пешравиш, халқама бояд як зина, мумкин баъзеша 10 зина, баъзеша як зина фикронаша баландтар бардоштан ки халқи мо вақте ки дар ҳамин давлатҳои берун мебаро худаша муаррифӣ кардан тоад. Чунки осмон бисёр дар давлатҳои берун мегардам, мо вақте ки мебинам ки мисол тоҷикҳои муваффақи мо ҳаст, не ки якта, не ки оммавӣ бошад, ага массава. мо ранги грузчик тазаввур мекунанд, ё ки яке коргари сиёҳ. ҳай тоҷик. Стереотипҳо ҳаст. Просто восприятие, ҳозир ҳамон портрете ки мо халқи тоҷик сохт дар майнаи сари мардуми ҳамин Россия ё дигар ҷо ҳамине ки мо фақат кори соя кардан метавонем, кори чикун грузчикӣ бар биёрмун, чун худе ки кори илмӣ ё кори вай ба мутахассиси профессионал нестем. Хатия бачаҳои тоҷики мо ба қувваташ ҳаст, не ки якта, чашм ба кам мезанад. барои ҳама ба ҳамин мақсад не ки ман мисол мебиём тоҷикистон ба дарс мегӯм вай. Ана вақте ки ман китобҳои дунё ба ки машҳуранд, мақсади ман ки номи тоҷики дунё бардоштан. ман беҳад милламатама нағз мебинам, беҳад ватанама нағз мебинам. ман гум мекунам агар ки ҳар як тоҷик 1% ранги ман боварӣ дошта бошад, ояндаи ҳамин ватан ба, ояндаи ҳамин давлат ба, медонед чӣ қадр беҳбудӣ мешавад. чунки вай ҳамин беҳад вобастагиша. ман равоншиносам, медонам ки агар ки шумо ҳамон коре кардан метавонед ки ҳамон ба боварӣ доред, ҳамон мақсаде ба даст овардан метавонед ки ҳамон ба шумо боварӣ доред. он мақсаде ки шумо бовар намекунед, вай шумо ягон вақт ба даст овардан наметавонед.
фаҳмо беҳтарин. ҳоло вобаста ба боварӣ як чиз ҳаст дар интиҳо гуфта мегузарем устод, вобаста ба боварие ки масалан ба шумо чӣ гуна бовар мекунанд ва имрӯз масалан теъдоди аллакай ҳаводорони шумо рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст дар муддати кӯтоҳ. хуб баъдан савол мегузарам. умуман шумо устод дар мусоҳибае зикр мекунед ки қолаби орзуи мардикориро аз мардуми тоҷик шикастан дар кор. ҳамин гуна ду та чизе мехоҳам ки қолаба шикастан дар кор. ду та чӣ. якум қолабе ки мардуми мо ба майни сараш ба мо бош шиканем, тақдирам ба будааст, насибам ба будааст, гуфташ нашинаду, ҳамин аз болои худаш кор карда ҷавобгария худаш ба калла гирад. як қисми ҳаёти шумо худатон месозед. ин қолаба шикастан дар кор накун. Бо кадом қолаба шикастан дар кор? ҳамон қолабе ки одамо гуфт мекунад ки давлати мо ба намешад, инҷи ба намешад кор кардан, қин аст, ин қолаба шикастан дар кор накун. мо мехоҳем ки фарзандҳои миллати мо бояд ки худаша ҳамчун шахси тавону қабул кардана ёд гирад. ҳамин одам человек становится тем, кем себя читает. шумо агар ки худатона муваффақ қабул кунед, баъд дунё қабул мекунад шумоя. баъд накун. дуюм чизе ки ман мехоҳам ки қолаб шиканад, восприятие мардуми бегона нисбати халқи тоҷик. мо мехоҳам ки чӣ хеле ки мо фахр мекунем ки рӯдакӣ дорем, ҷомеъ дорем, ин чӣ мо ҳамун ҷомеъҳои зинда нишон доданамон дар кор. Мурдаҳо дигар ҳеҷ кор карда намешавад ва ё кор тавоноиша кард ва ё дигар ҳеҷ кор карда наметавад ко ва гузашт хизматаша кард. агар ҳава шумо ҳамаш 15 касу 17 касанд, мин ҷомеъи синои ҳамаш ҳисоб кунед, бо нисби ҳава Эрону ҳар хараванд. дуруст меохе? шумурда дидан мешавад ку бас фурсати фарор истааст ки ҷомеъҳои нав созем ист. даруни ҳамин мардуми мобаку 1000 та ранги ҷомеъ рӯдаки ай. Не ки мо мурдапарасти зиндахор. зиндаҳоя қадр намекунем, шанс наметиҳем, фақат гуфта мурдаҳомо ба фахр карда фахр мекунем. То кая фахри гузашта мекунем? То кая устуғунои фирдавсӣ намонд? То кая пур аст. бовар кунед 1000 та бачаҳои хуб дорад Тоҷикистон. хоб боварду меохонед миллати тоҷик ҳазор талантли бачаҳо дорад. Не ки во муттаҳид кор кардан натонистан аз халқи мо. бо як қолаби диге ки ман мехоҳам ки шиканад чи шарикӣ кор кардани халқи мо ёд нагирифтанай. шарикӣ ширкат калимаи арабӣ ай. ширкат ин мазмунаш якҷоя кор карданай. шарик шуда кор кардан. худи пайғамбар мо ин гапа гуфта ки ширкат сохта кор кунед. дукон ин дукаса кун. дукон ҳамон ҷо мондагӣ. куҷо рафти дукон ба ин дукони ман. калимаи дукон ҳамон ҷо мондагӣ. дукаса кун. халқи мо ина намефаҳмад. якҷоя кор кардагиш ба анамин чӣ гум ваёи манфиш беҳад бисёр, намунаҳои манфӣ хеле бисёр. якҷоя кор кардан натоистааст кор кардан ваҷудагӣ анакун намунаҳои мусбат кам. ман мехоҳам ки ман халқи ма ёд диҳем ки ширкатсоза ёд гирад, корхона созад. корхона созед ватани мо обод мешавад, ҷои кор мешавад, ҳамамо зиндагимо бе мешавад. фаҳмо. пас қолабҳоро чӣ гуна шиканем устод? ба фикри шумо чӣ пешниҳод? анамин дарсое ки мо доданем, ин барномае ки шумо кардастед, ҳамаи ино стратегия капелка вода. амин қатраи обай ку аста доимо чакадага гранита победит мекунад. гранит ҳама санги бақувваттарин ай. нигоҳ кунед оба монед чакидан гирад, баъд аз чанд вақт сангро шикоф кардай. анамо коре ки мо карданем ҳамин хелай. ҳозир шумо мана гуфтед ки дар байни суханатон ки рӯза рӯз тарафдорони шумо зиёд шудастанд. просто мана нафаҳмида истудиянд. аку фаҳмидед? стратегия капелка вода. одам як рӯз ба қабул кардан наметод. ман 10 сол аз гуфтанам. ман соли 2009 мебиём мегӯм. меомадам камакак дарс медодам мерафтам. камакак дарс медодам. аку аста халқамо фаҳмида истуд. ман хеле хурсандам. чунки ки ин ман нишонаи оне дорад ки халқи мо бедор шуд. ташаккур устод. устод дар боло вобаста ба гуфтед ки боварӣ гуфтед ва дели карданеги мегӯяд ки мо дар доираи қувваи ҷозиба яъне закон притяжения зиндагӣ мекунем. одам чӣ гуне ки фикр мекунад ҳамин гуна зиндагӣ мекунад. ҳамон чи ҳаёташ ба пайдо шудан мегирад. бале яъне қувваи ҷозиба аст. чӣ гуне ки фикр мекунем зиндагии мо ҳамин гуна аст. пас масалан як маслиҳат медиҳед барои бинандаҳои мо, барои мухлисони ҳаводорони худатон ки масалан қувваи ҷозибаро чӣ гуна истифода баранд, яъне чӣ гуна фикр кунанд ки зиндагиашон ҳамин гуна шавад. ин шумо выбори ин интихоб одам ҳар худаш интихоб мекунад. шумо метавонед ки нуқтаи назари бад дошта бошед. ман ина мегӯям гнилой психологическая установка. шумо метавонед ки нуқтаи назари бад дошта бошед. зиндагӣ қин, инҷи ба кор кардан намешавад, гапи мана ҳеҷ ки намегирад, мана ҳеҷ ки намешунавад, пул нест, камбағалӣ. вақте ки шумо саратон ба ин қатор фикрро ҷо кардан гирифтед, ҳамон чиз зиёд шуда ҳаётатон ба рафтан мегирад. анакун ҳамонат просто ҳамон фикра дигар кунед,
صفت حیات دیگرش دارستن میگیرن. خاطرم با یک بار کنسولتاسی دادم یک بچه گشته گفت معلم این سماعت من کو من فکرم دیگه کنم کم که من بای میشم من خودم نیکی من کپول ندارم کو من گفتم تو این یک روز با نمیشه بچم تو وقتی که نکردی این یک روز با حیات دیگه نمیشه نیکی تو یک بار دو بار 10 بار 50 بار که کردی تو میبینی که 1% دیگه شد تمام مقصد انسان فرمولایده فرمولا سال یکم 2% عملی میشد لوی مقصدی که شما دارید وقتی که سرتون با ماینه سرتون با جو کردید اما مقصده فکر هوا کرده استودن میگیرید وکروک هوا فکر کردن میگیرید همون فکر مقصد کرده کلا به همون نقطه نظر داشته استید شما هوا خودش حاضر پیدا نشده از حیاتتون نیکی شما اوجه روح بلند میکند خودش باورتون زیاد کردن میگیرد هوسمند کردن میگیرد آدم خوشبخت میشه وقتی که همون مقصدش به دست آوردن میتود سال یکم 2% عملی میشد این فرمولا سال دوم 8% عملی میشد سال سوم 15% عملی میشد از سبب که می 3 سال اول کم عملی میشد چشم به نمیزند رزولتات بسیار آدم دلشکسته میشد 87% آدم ها بار مقصدش میبرد میگوید که نشد این یک مردم مونه تمام پسیکولوژی آدم میخواد بارش میبرد میپرتاد بعد بود دیگه چی بمیزنه و دیگر صاحب رفتید به همون جوان با همین مشکلی کو با دیگرش برفتید با هم مشکلی این کار کرد نشد وای کار کرد نشد این کار بعد چیگو میکنن наверное проблема в мне برای همون نشده استوده نه که پسیکولوژی ما میخواد انا کن اگر که آدم حرکت کند و предан همون فوکسش داشته استاد و بالا هوا با اموختن گرد و از هوا نپرتاد як то мы знаем, что неудачников не бывает, только есть люди, которые легко сдаются. تو آخرش رفتنش در کار. سال چهارم 25% عملی میشد. انا کن سال پنجم 50%. هم تو حساب کرده برید 100% شد. میدونید معجزه کی به سر میشه چوده. بعد از پنجم سال. ششم سال 100%. هفتم سال 100%. هشتم سال 100%. من نازو مختبر اومدم. میدونید من چقدر میلیونر شدم. ما مختبر اومدم چقدر میلیونر شده که 20 تا بیوگرافیش مختبر اومدم 7 سال زیاد کار کرده که تمام فهمم 7 سال زیاد یک صاحبه همون صاحبه نیکی полностью همون ساعت درجه اولش کرده من فهمیدم کدوم صاحبه چقدر میلیونر میشی چه خیل کنی وقتی که شما 20 و مختد است معنی سر خودتون با سخیمه خودتون پیدا میشه استراتژی خودتون پیدا میشه اینه کردن درگاه هاز من میلیاردر آموخته استودیم 20 تا نویسیدم آموختنم 18 سال زود کار کردن درکار все تو миллиардер فهمم просто стратегия на длительный период бейся по одну точку и все تشکر استاد بعضی آدما از من شما گوش میکنن میگن ای من 40 سال از کار کردم میلیاردر نشدم کو دولت گپا درو ها بله این گونه هم شده نشد پور بازار بشید یک اپتیک 20 سال باز اما اپتیکش دو تا نشده پور کن میدونی چی با من نگاه کنم وقت در کار بعد профессионализма هر سال زیاد کردن در کار مدل совершенствовать کردن در کار اگه совершенствовать نکنن نمیشه من مثلا اگه شما یک تا کافه کشید یک تا столовую 20 سال باشید هیچ نمیشه و هر سال علم با نو گرفتن در کار که совершенствовать کنین مدلتون نگاه کنیم نمی آیفون ببینید یا ماشین تویوتا ببینید هر سال ماشین مدل نو میبرند هوا سببش چی اگه هوا نبرد конкуренция میگرد بازارش بله بیزنس مدل совершенствовать کردن در کار هر سال این دویمش سیومش نکن برکه بودنش در کار من خلاصه اومدم که آدم هست که 20 سال 30 سال از کار میکنن نیکی کارش به برکش نیست من شما مهنت میکنیم نیکی خداوند برکش میتید نیکی همون برکه بودنش در کار برای که برکه باشد آدم تازه کاری یاد گرفتن در کار درون بیرون یک شدنش در کار یک چیز دیگه میگم شما با من دائما فکر میکنم چی با رزق مردم همین تاجیک کم شدگی برین مساوی خلق چی با رزق مردم ما خیلی کم شدگی برین دلش بازگو نشه نگاه کنید کار بسیار میکند برای کارش نیست بیچاره مهنت بسیار میکند نیک رزولتاتش میذارنی چرا خاکم همچون روشناس با روانشناس بسیار چیزوش آموختگی هستم یکم بسیارش دروغگو فهمم این گپ من شوخی نیست دروغ دویمش یک دیگرش با بخیل رزق خدا میتید بخیلی کردن در کار نه وقتی که شما دیدید که یک کس کارش پیش میرد فقط دعا کردن که پروردگار وای بدادی
باز زیادتر تی من بام تی خورسان شدم در کار من شما بینم که موفق شید من خورسان شدم در کار چی با شما موفق شد با یک همسایم موفق شد با یک خیشم اوج شما 5 کس شدید یک روز نه یک روز منم موفق میشم چون که من قبل شما با موفق آدما بستم بله این چیز به ضرور همین محیط بعد سومش این که حق یکدیگر خوری بسیار آدم باید که حق یکدیگر رو نگرسد خدا ترسی فقط نمازخونی با نیست فقط ریشداری با نیست فقط مسجد روی با نیست خدا ترسی انسان بزرگ شدن است که وقتی که شما هیچ کس نمیبیند شما از کار بد دست میکشید هیچ کس نمیبیند بغیر از شما خداوند شما دیدن نمیتونه نیکی شما همون کار بد نمیکنید چیزی کس نمیرسید بخیلی نمیکنید کس با درون تازه بودنش در کار درون بیرون یک شونش در کار مردم ما همین خیلی کرده گفته تربیت کردن ما در کار فهمم تشکر بعد برکی کار میشه تشکر و ادامه منطقه همین سخنان شما مثلا شما در بابا گفتید که هست نفری که 20 سال هست یا 40 سال هست کار میکنن موفق نمیشد پس سوال من هم همین گونه است که شما در بسیار مصاحبهاتون میگوید که آخر وقتها من به خلاصه آمدم که باید من اینجا رو رشد دهم یعنی من اینا رو رشد دهم بله و استاد سوال این گونه است مثلا در ما هستن نفرانی که خیلی دانشمند اما دانششون رو به مبلغ تبدیل داده نمیتونن فروخته نمیتونن انا خیلی خوب گفتید علم دیگه است علم گونه هنر علم پول کردن دیگه است همین هنر رو باید آموزیم نگاه کنید علم آموختگی و زبری روایت کردگی کتاب خوانید شما با من مکتب میانه میرید شما همین شعرهای حافظ نازوس زیاد میکنید این مضمون نداره که شما رنگ حافظ معنیش فهمیدید بله فهمیدید من شما دقت کنید علم دیگه است علم آموخته میشد هنر فقط پرکتیک خطی به دست میبرید هنر گرفتن نمیشد فهمیدید یونا دا развивать самому برای همه قدر آدم ها هست علم دار نیکی موفق نیست اما علمش استفاده کردن نمیتود چی به استفاده کردن چی به که اول نمیفهمد و میداند نیکی نمیفهمد یک وقت یک توی به من دعوت کردن همین برنده همه قدر همین صورتای حافظ و کمال من کمال خوجندی خودم و سعدی باور که آبی دیدم ریخت و وقتی تنفسش شد چیزش شد رقص و بازی به همه خیست من رفتم من گفتم نه من هم آدم صحبت کردم در کار خیستم اومدم قطعی آدم صحبت کردن کم گپ زنم و درونش خاله و خلاصه اومدم که وای آدم پست نه وای دیکتافون پروست دیکتافون با زپس میکنه توش نموش را گفتم میگیره میدونی چی من آدمو گوش میکنه من زبان روسی هم نغز گپ نمیتونم زدن تاجیکی هم ادبی نغز گپ زدن نمیتونم چون که من یک کلمه نی одно слово не вру میدونی چی با همون چیزی که حیاتم من زندگی میکنم همون من نقل میکنم درون بیرون یک برای وقتی که شما درون بیرون تو یک شو شما در حقیقت همون چیزی کرده که زندگی دارید اون وقت با این это не просто слово это смысл жизни بعد وقتی که سنگ دیلم که گوش کند کو بعد آستا فکر میکند یک تا آدم من گفته بود که دولت شما قطعی صحبت کردن قین من گفتم знаешь не то что قطعی قین твоя проблема что со мной встретился теперь ты покой потеряешь همین ده теперь و میرد فکر میکند уже و میرد من مجبور است که دیگه شد چون که من سری و فکر افتید و یک روز نه یک روز وضع رزید کرده مجبور میکنه که موفق شد حیاتش دیگه کند آدم یک قدم بالا بردارد فهم استاد تشکر زیاد استاد خب در یک ترینینگتون که فکر میکنم چند سال قبل اگر خطا نکنم 800 سومونی بود مبلغش این کمترین ترینینگ بود از همه کمترین شما این گونه گپ میگویید اگر قرضدار شوید روزه دارید همین رو شرح میداده اگر قرضدار شوید یکی از نشانه من همین خیلی کردگیم وقتی که من قرضدار شدم چیکاری که کردم قرضام راه نجاتش نیافتم 3 سال کار کردم قرض زیاد شده رفتن گرفت 3 سال نگاه کنید 1,846,000 دلار قرضدار بودم من 2008 سال 174 آدم با انا که مهنت میکنم کار کردم پول نیست که با یک قسم имущество فروختم недвижимость چیزا کمترش کم کردم سرانو 1 میلیون زیادترش موند انا بعد چیکار کردم قرض دادنم در کار من میفهمم که اویل قد رفته کار کرده این دادن نمیشه فقط بیزنس کردن در کار انا کن برای بیزنس پول نیست
рафта бо кредит гирифтам номи рафиқом ба 4 ташба аз Қазоқистону хиристум ба аз 4 та банк 1 сол кор кардем 36 та магазин кардам ахири 2009 ба 2009 ахираш ба 36 та магазини ман парфюмерию вай доштам спортивни одежда ами хужан бам буд мо бам хужан шолкомбинат бам мане бо доштам 36 та магазин кардам ахир оқибат хулоса бомадам ки магазина маҳкам кардан нарко ки пул нест ки оборот аз вай дорам выдержать накардан аренда зарплата ину расход роҳба оборот ба пул наёфтам дига пули будаги нест шуд ман ҳаминҷа ба хатоим буд ки тез расширяция кардам тез расширяция кардан расширение приводит к расплени расходу резко зиёд шуд прибыль нест вай хурдан мегирад прибыла худи капитала мехӯрад пули будаги мефурӯшем аренда метиҳем мефурӯшем зарплата аста-аста магазин холӣ шуда истодай ба хулоса ба маҳкам кардам бо 493 000 болошба ҷамъ шуд бо қарз гирифтам химчистка кушодам ахир оқибат ин бам 40 000 болошба ҷамъ шуд ҳамин хеле 13 проект ба хуш шудам химчистка типография детская клиника якта общество слепих Алмату бо вай гирифтам ман 19 номер ремонт карда гуфтам гостиница 140 000 унҷо ба бо қарсозиё шуд канса 3 сол нигоҳ кунам 2011 шуда истодай ахири 2011 ба таги 3 миллион шуда 2 миллион 840 000 буд шумо представ мекунед ин рӯза рӯз фақат мушкиле ба ман хулоса бомадам ки ман тамом муддата чӣ гумон мекардам партнёро мана фиреб карданд ман гумон мекардам ки ҳамин тақдири ман ба ҳамин хел будааст ман гумон мекардам одамо телефон мекардам мегуфт ту қарзи мана кай беметӣ мегурехтам филм полиция рекатёр ин милиса бовар кунед чиз толка аз сарам ман нагурзондам одамо телефон карда давид мекард переживай мекард а ман боша чи баъд хулоса бомадам ки не ман дига шудам дар кор ҳамон вақт 9 моҳ ман рӯза доштагӣ 9 моҳ ҳамин рӯза як фақат отказ аз вай набуд аз хӯрока тамоман фикри қарза накардан сари ман бояд фикри қарз пайдо наша фикри тамом гандагӣ ба чо мебиёд баъзеш меомаду провоцировать мекард специально задевать кунад ки ҷанг кунад ман медонам ки ҳозир вай як муш занам бо як проблема 3 проблема мешавад ва ман маҷбур ҳаракат мекардам ки худам дораму ман гирифтам Саидмурод ту рӯза дорӣ ҳамин ман меёрдам кард 9 моҳ ман рӯза гирифтам ба мақсади чӣ ба мақсади характери дига кардан нуқтаи назари дига кардан мана нигоҳи нав пайдо кардан нуқтаи назар дига шавад ҳамин ки дига шуд аста ман ҳис кардам ки камака корам пеш барафтан гирифт баъд аста аз соли 2012 исомана худо ба шукр то 2014 то 2015 ман қарз омад додам аз ҳамон 2015 14-15 коро ман компания сохтам фаҳмо устод ташаккури зиёд устод ман мехостам инҷо аз рӯза гуфтем боз як кори дигар кори хайр ҳарф занем шумо бисёр хайр кардаед ман медонам масалан дар беморхона мактаб бачагонро стипендия додаед ва дигару хеле номгӯяш зиёд аст аз онҳо намегӯем миллиардер Роберт Кийосаки шумо ҳаёташ он нафаре ки омӯхтед консултация гирифта ҳамон нафаре ки мешиносед мегӯяд ки дар як муроҷиаташ одами камбағал фикр мекунад ки вақте ки ман пулдор мешавам хайр мекунам яъне пуламро медиҳам аммо вай бой намешавад ва пулдор ҳам намешавад одами бой охирон пулашро бароварда медиҳад ва медонад ки боз пул меояд ва воқеан ҳам меояд биёд вобаста ба хайр ҳарф занем ки аслан ба фикри шумо чанд фоизи даромад бояд хайр шавад ман дигарро намедонам ҷонам ман аз ҳар моҳ ман худам системаи кори ман инае ки ҳамин корхонаҳои ман ҳамин корхона 24 та корхона дорам ҳамаш прибыльни нест баъзеш сохта шуда истодааст ба авонеш ки прибыл не ҳамон прибыл мо ҳар моҳ бухгалтери ман 2% ҷудо кардан мегирам мо ва ҷамъ мекунем ман фақат бисёр роҳи илм ба метиҳам ростига роҳи илм ман чибак ман медонам ки илм ягона чизест ки ман ҳамиҷ ба инвалид бошад ҳамин инвалид ба тиллои коляскам гирифта тия тақдираш дига намешавад яке ягонда бачаи илмдоре ки худованд ба истеъдода додааст баъд дастгирӣ кунед ки вай хонад бо миллион одамо ба дастгириш мерасад ман фақат ҳавасам ҳамин ба одамо илм ба мактаб месозам ман ҳамин хел баъзан мачитҳо месозам ҳар сол як мачит месозам худо ба шукр бисёр ман ҳамин вест райони айни ба ҳамаш стипендия метиҳам касе ки аълочӣ шавад баъзе вақт аком мебонанд хештаборо мефтанд ту интересный одам ба чӣ ким ки хонад ту пул тии мефтам баъд мефаҳмед кораи мана як рӯзаш мебиёд баъд мефаҳмед пул кор кардан пул ҳеч як ман медонам ки баъзе ҳам бачаҳое ки таланту истеъдод дорад не ки аз сабабе ки бечора пул надорад як роҳи тамоман дигар ҷоя вибор мекунад рӯ мебаровад
بعد دیگه وای به وقتی که تو از 30 گذشت تا 40 گذشت فرزنددار میشد مشکلی زندگی غم و غربت به سرش میبود وای دیگه ترقی کردن نمیداد برای همون بچه‌ها دستگیری کردن در کار لیکن 100 تا میخل بچه باشد کو میدونی تاجیکستان چی میشه یک تا سوی پلیتیک برای یک تا سوی نаука برای یک تا سوی сельское хозяйство یک تا سوی финансист банкри бақват ба банкой ба современный соз یک دیگه سوی یک چیز دیگه برای استحصالات میدونی چقدر پیش میرد ما آها 7 آدم پروردگار در 6 روز ساختگی همین وست گالاکتیکا 7 آدم یک خیلی فکری درجه عالی باشد یک گسودارство میسازد 7 فهم استاد تشکر زیاد استاد خوب استاد بریم سوال را من برای شما این گونه واگذار کنم در بالا ما وابسته به دروغ حرف زدیم گفتید شما مثلا جایی که تجارت هست دروغ میشود مثلا وقتی که من بازار رفتم میگویند که این رو من با 200 سومونی خریدگی هستم شما 205 سومونی دید اما آخر من میدونم که 200 سومون گرفته است اون من جایی که تجارت هست دروغ میشود این چیز طبیعی شاید چیز طبیعی نی همون سوداگر دروغ پس همه سوداگرانی بازار значит هوای فهمش جمعی فهمو خب شما در کدام مورد دروغ میگید استاد هستم من بله من پیش دروغ میگفتم من 3 تا خطای کردم حیاتم یاش که بودم خطای عصبی که بعضی وقت آرزو میکردم که همین خیلی میکنم سر وقت نمیشد میومدم زنم میگفتم که من همین خیلی میکنم همون چیزا من قبول میکردم که برای من ریال نیای نیکی وای میگفت که как будто من دروغ گفته استاد باشم اولا من گفتم گوش کن باشم برای که تو من این عملی کنم تو просто وای با باور کن فهمم بعد یک روز تو میبینی که من هم به توانا شدم و همون عملی کردن تویستم ممکن نظرت به این چی دروغ توبت حاضر میگفت شما سال گذشته همین گپا گفته بودید 5 سال پیش همین گپا گفته بودید گفتم بچه من خداوند نیم من نیت دارم ممکن که یک چی تیز میشه یک چی دیر میشه وقتی که منم بعضی گپایی که من میگفتم بعضی همین مردم خودمو من دروغگو میگفتم همین 10 سال پیش بله همین گونه 10 سال پیش من میگفتم دروغگو چرا که هوا نمیدید چشمش قطعه گمون میکند که این گپاش عقلی نه ریال نه دروغگوه چرا که وقتی من زندگی نکردم وقتی من نگشته برای همون حاضر من شما میگم که من نیت دارم که فلان خیلی بیزنس میسازم یا کمپانی میکنم هوا یک سال گذرد نشود شما من دور میرم میگی این دروغگو بوده نه این نیت این دروغگویی نیست دروغگویی چیه وقتی که شما آینده نه گذشته میگوید گذشته نه که همون چی نبود فهمم علاوه دروغگویی است просто بعضی آدم‌ها همین خیلی قبول میکنند باید دروغ همین چیو به من مثال گفتگم رنگ دروغ میتافت آدم‌ها با وقتی که من میگفتم دروغ همه پیغمبرها آدم‌ها دروغو میگفتن چون که آدم‌ها میخواستن که خدا ببینن جنت ببینن میگفتن تو به جنت میگویی کنی جنتت برای همون وقتی که شما آدم میگوید که تو بزرگ شدن میتوی تو علم آموز یا که گویتش که آینده همین خیلی میشد خواست من شما بگم که همین آینده همین دولت ما دولت همین شهر بعد از بین همین 20 سال 30 سال بعد خواست من شما بگم که همین 10 ساله که میاد همه 10 ساله تقدیر حل کننده ملت تاجیک شما باور میکنی؟ شاید من این چیز میدونم میدونی چی با؟ چرا که من بسیار دولت دنیا گشتم جمعیت عاقب نمیرد بچه بله جمعیت فقط پیش میرد برای همین 10 ساله که کو یک 10 ساله میشود که فوندامنتال کاردینال نه بسیار چیزا دیگه میشد کاردینال نه ریشش دیگه میشه بسیار چیزا یک آدمی که میفهمد بالا خودش حاضر کار کرده مهنت کنه میشه من سال 85 من کس میگفت شما که اس اس ار ویرون میشه باور نمیکردی بله درست هیچ کی باور نمیکنه عقل نمیگرفت که میخیل میشه هم شد کن بله 100% استاد اینجا نبینید شما گفتید که مثلا خب هیچ وقت دولت قفا نمیرود یعنی پیش میرود جمعیت چیزی طبیعی است مثلا در خانه وقتی که مثلا من یک مارکه ماشین دارم سال آینده مارکش نمیشه اما در جمعیت ما یک سخن هست هر سال خانه‌اش رو تعمیر میکنه دیگر ترقیات هست اما میگه که شرایط وزنی شده ایستاده است زندگی وزنی شده ایستاده است چرا همین گونه گپا همیشه هست هر روز میشنوید که شرایط وزنی شده ایستاده است میگه اما در حیرت میمونید که سالی گذشته همه آدم ببینید خودی ژگولی داشت امروز اپل داره خودی همه آدم دیگر نه خودی همه آدم خودش ترقی کرده سام میگه که زندگی وزنی شده است میگه چرا است چرا که و به نظر وای همین خیال چون که زندگی ما خیلی قبول کرده استاد است همین چیزی که حیات شما میشد کو هرچی این 1% 99% شما چه خیلی مناسبت شما نسبت همون چیزی що происходит вокруг вас همین چی определить میکند صفت عمر شما یا و همون خیلی قبول کرده استاد فهمم
ташаккур устод. вай фикро нашавай ба ҳамон шудан барои ҳавай ба ҳамон хел шудан мегирад. ташаккур зиёд. саломат бошед устод. ва як савол аз паҳлӯи дигар. Одатан дар барномаи мо ҳамаи меҳмонҳои мо устод барои мусофирон, муҳоҷирон, зеро ки ин барномаро ҳам тариқи телевизион, ҳам тариқи тамошо мекунанд, ё як хабари хуш мегӯянд, ё таманниёт. аммо ман мехостам ки аввалин шуда имрӯз шумо на таманниёт, на хабари хуш, як маслиҳат диҳед барои мусофирон. ман ҳамаи мусофирон мехоҳам ки қабати ман ба бед ватан обод кунед. ман 22 сол умрам дар мусофирӣ гузарондам. на пули бизнесо ман сохтам дар дигар давлатҳо. аста аста даромади ҳамон бизнесо ҳаминҷо ба омада корхонамо сохта истодам. барои чӣ? бизнесо созед онҷоба кор кунед, ҳамон ҷои крайника онҷо бимонеду, аз даромадатон аста аста инҷоба оварда як чиз созед. ақаллан 5 та ҷои кор кунед. ҳамин камака кунед ки ақаллан 2 та хиштон кор кунад, як ҳамсоатон кор кунад. як ободӣ кунед. агар ки қабати ман ба 1000 ти шумо бед, як дарахти чунин 1000 дарахт мешавад. агар ки яктаги корхона созе 1000 корхона мешавад. ман медонам ки ҳами шумо пул надоред, лекин медонам ки 20% шумо точно пул доред. натарсед. шумо гапи беруна бовар накунед. одамо мегӯянд ки давлати мо ба намешавад, налог вазмин аст. шумо биед ки мо ҳамамо якҷоя шуда ин климата дига кунем. ҳамин инвеститсиони климата дига кардан дар кор. барое ки инвеститсиони климата дига кардан, бекор именно сатҳи камбағалия паст кардан, сатҳи безработница кам кардан, халқама мусофири ҷамъ кардан, ина фақат ҳамин дар шароити имрӯза фақат соҳибкоро кардан метавад. дига ҳеҷ ки не. шумо интизор шуда нестед ки ҳукумат бояд кунад. интизор шуда нестед. ин гапа назанед. дар тамоми дунё халқ ватан обод мекунад. ҳукумат не. ҳукумат чорчӯба ба медарорад ки порядок бошад. налог вазмин аст аз сабабе ки корхона кам. агар ки корхона бисёр шаваду, содирот шаваду, кам бачаҳо якҷоя кор кардана сар кунад. як кас наметавад 5 кас 10 кас шавад. аксионерна обчество кушед 20 кас якҷоя кунед. неки як каса роҳбари профессионала монед кунад. мо ҳама таҷрибаи давлатҳои пешрафта истифода кардана мо дар кор. маталои он қадима худома партофтан дар кор. шарикӣ ин хел намешавад, ин гапо ина партофтан дар кор. маслиҳате ки метиҳам мана ина. вақте ки шумо умратона дар мусофирӣ мегузаронед, саломатиатона эҳтиёт кунед, кори сиён накунед. як соли якум рафта агар ки мардикорӣ кардед, соли дуюм накунед. чунки ки шумо он чиза медонед. ақаллан ҳамон камак як чиз дига ёд гиред, ҳунари дига ёд гиред. соли сеюм бо як чиз дига, соли чорум бо як чиз дига. медонед ки як 5 сол ба шумо уже мутахассис мешавед. мутахассис шаведу баъд бед ватан ба. баъд беду ҳамон ҳунари ёфтафтаги инҷа ба созед. ташаккур устод. ташаккури зиёд устод. саломат бошед.